नमस्कार बंधुरा आमार चैनल आहारेर तृप्तिते आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज के आमी आपनादेरके देशी मोरला माछेर एकटी पद रान्ना करे देखाबो। एजोन्नो आमी कड़ाइते किछुटा तेल गरम करे निये मोरला माछगुलो नुन हलुद माखिए भालो करे भेजे निচ্ছি। माछगुलो एकदम भालो करे लाल लाल करे भाजा हये जाओयार पर माछगुलो उठिए निते हबे। एबार ओई माछगुलो सरिये रेखे ओई कड़ाइयेर मध्य आरो किछुटा तेल गरम करे निते हबे। तेलटा गरम हये जाओयार पर तेलेर मध्य किछुटा कालो जिरे फोड़न दिए नेब। एरपर ओते किछुटा पेंयाज दिए पेंयाजगुलोके किछुक्षण तेले भेजे निते हबे। पेंयाजगुलो भाजा भाजा हये गेले ओते दिए देबो आलू। आलू और पेंयाजगुलो तेलेर साथे एकसाथे भालो करे भेजे निते हबे। एरपर आमी एते ऐड करे दिচ্ছি किछुटा बेगुन। एबार एर मध्य दिलाम नुन स्वादमतो। एबार देब हलुद गुड़ो एबार लाल लंकार गुड़ो। এই সবগুলোকে একসাথে মিশিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। কিছুক্ষণ ভাজা ভাজা করে নেওয়ার পর আমি এতে অ্যাড করে দেব কিছুটা টমেটো আর কিছুটা সরষে কাঁচা লঙ্কা বাটা। সব কিছু উপকরণ ভালো করে একসাথে মিশিয়ে নিতে হবে। মিশিয়ে নেওয়ার পরে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি কিছুটা জল। জল দিয়ে সমস্ত কিছু সেদ্ধ হওয়ার টাইম দিতে হবে। সমস্ত সবজিগুলো সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আমি ভাজা মাছগুলো উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি। ভাজা মাছগুলো দিয়ে আবারও সব কিছু একবারে মিশিয়ে নিতে হবে ভালো করে। এরপর আমি এর ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দেবো কিছুটা ধনেপাতা। ব্যাস রেডি আমাদের ইয়াম্মি টেস্টি মোরলা মাছের চচ্চড়ি।